आमे माछ छाड़िनु सेमिति कथावार्ता दादागिरी चलिबनी दादागिरी कोन अरे सिंगी मागुर रोही भाकुर कौ केरांडी मौराली आगे यही माछ को छाड़ी देला हमें निरामिष प्रकृत माछ को कई जणे छाड़िनु हां प्रकृत माछ के छाड़िनु आगे प्रकृत माछ किए ना कली भागवत पढ़ा जानिबो ये क्रोधजा कुटीला कपटी आपर विषय लपटी भक्ति शून्य कहे मिछ ये छ मिछि करी माछ वेदांत बाबू गोटी गोटी की गण क्रोध एक कुटीला दुई कपट स्वभाव तीन विषय वासना चार भक्ति शून्य पांच मिछ ये छ मिछि करी माछ ये छटा को न छाड़ी आमे कौन कलु ना ये सिंगी मागुर रोही भाकुर कौ केरांडी मोहराली छाड़ी दे आमे कहले आज्ञा आमे तो पूरा पियाज रसुन खानु निरामिष आमे निरामिष मन रखंतु आज्ञा प्रकृत ये छटा माछ को शीघ्र छाड़ंतु जदि निरामिष होबा को चाहुछंती ताहले वेदांत बाबू एकादशी व्रत उपवास करी ठाकुर घरे बसी माछ केमती खाइबो धरी के खाइले सारे पाप लागिबो किणी की खाइले पाप लागिबो धरी की खाइले पाप नाही धरी के खाइले पाप नाही किणी के खाइले पाप केमती पाप धरी के खाइले पाप नाही गोटे पद कहूची सुनो या माछ माउसे मन देबु हो साबु जाने माछ माउसे मन देबु साबु जाने बाहरु किणी न खाइबु साधु जाने अरे गोविंद माछ माउसे मन देबु बाहरु किणी न खाइबु कहले माछ मांसर मन दब बाहरु किंतु किणी खाइबु धरी की खाइबु ठाकुर घरे बसी एकादशी उपवास करी से दिन बापा ठाकुर घरे बसी जदि माछ धरी की खाइलो तेबे जाई कि तमे ठीक एकादशी व्रत करिवो भगवत चेतना जागृति हबो एकादशी व्रत सफल हबो तुम कथावार्ता तो ठीक नाही कोन मो कथावार्ता ठीक नाही बोले देखो तो नटिए भाबसदी मु नटिया ठाकुर घरे तो बसी माछ को धरी भी तो उठी की जीवी नहीं एकाग्र भाव माछ को धरी खाइबी कोन से ठाकुर घरे आगु माछ हरी रखी दे धरे माछ धरी जाए माछ धरे किए केउट से दिन एकादशी व्रत उपवास करी आज्ञा निजको टिके केउट सजै दियो केउट सजै देई माछ धरिबा को जानतु कुआडे जिवे बिरूपा को जिवेनी ब्राह्मणी के जीवेनी खरस्वता को जीवेनी महानदी के जीवेनी कोठी की जीवे कोठी की जीवे पकड़ बाबा कहिले माछ मारी जा के उठ माछ मारी जा के उठ त्रिवेणी नदी रे पड़ी छि घाट माछ मारी जा के उठ त्रिवेणी नदी रे पड़ी छि घाट माछ मारी जा के उठ आई पाखा पाखी होई माछ खेलु छंती पाखापाखी होई माछ खेलु छंती माई की ओंडीरा न करे भेट माछ मारी जा के उठ त्रिवेणी नदी रे माछ मारी जा के उठ रे धन कले त्रिवेणी नदी की जानतु पाखापाखी आई माछ खेलु छंती माई की ओंडीरा न करे भेट तीनटा नई रे दीटा माछ खेलुछन बाबा लो गोटे अंडीरा आ गोटे माई अंडीरा माछ संगे रहलियो मा माई माछर भेट होउनी पाखा पाखी अछन किंतु भेट होउनी आज्ञा अच्छा से अंडीरा माछ केमितिया ना अंडीरा माछ टी बड़ चतुरिया 12 हाथ जाल काटी मारे दिया अंडीरा माछ टी बारे चतुरिया अंडीरा माछ टी बड़ चतुरिया 12 हाथ जाल काटी मारे दिया अंडीरा माछ टी बड़ चतुरिया 12 हाथ जाल काटी मारे दिया बुढ़ियानी जाल अंडीरा धइले माई की धरी बाहे बनी कट माछ मारी जा
ର ର ର ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ରାତି ହଉଛି ବାବୁ ଅଣ୍ଡିରା ମାଛଟି ବଡ ଚତୁରିଆ ଅଣ୍ଡିରା ମାଛଟା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଚାଲା 12 ହାତ ରେଶମୀ ଜାଲ କାଟିକି ସେ ଡିଆ ମାରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡିରା ମାଛକୁ ଧରିବ କେମିତି ନା କୁଢିଆଣି ଜାଲ ପକେଇ ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ ଯଦି ଧରିବ ମାଇ ମାଛ ଆପେ ଆପେ ଧରା ଦବରେ କଥା ବୁଝେ ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ମାଛ ଅଣ୍ଡିରା ମାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ନଈରେ କେତେ ପାଣି ପ୍ରକୃତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ସେ ନଦୀର ଗଭୀରତା କେତେ ପକଡ଼ ବାବା କହିଲେ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଜାଣିନଥିବି ପଶିଯିବି ମୁଁ ପୋଡ଼ିକି ମରିବି ନା ନାଇଁ ପୋଡ଼ିକି ନ ବୁଡ଼ିକି ମରିବ ପୋଡ଼ିକି ମରିବି ହଁ ତେଣୁ ଗଭୀରତା ନଦୀର କେତେ ନା ଜଳ ନାହିଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଟଳମଳ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ନଦୀ ତିନିଟା ଟିକେ ହେଲେ ଜଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଈବନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଟଳୁଛି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ନାହିଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଟଳମଳ ଲହରୀର ନାହିଁ ଲହରୀ ମଝିଲା ନଈରେ ହେତୁ ଶିଳା ପାରି ସେତୁ ବାନ୍ଧି ପକାନ କରିବ ମାଛ ମାରି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେ ନଈରେ ଜମା ପାଣି ନାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ନଈବନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଟଳୁଛି ଫକଡ଼ ବାବା କହିଲେ ମଝି ନଈରେ ହେତୁ ଶିଳା ପକେଇ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଧରି ଆଚ୍ଛା ମାଛ ଦିଟା ଧରି କଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟି ମାଛକୁ ଏକତ୍ର କରାଇ ତୁ ଖାଳେଇରେ ଦେବେ ପାରିବୁ ପୁରାଇ ଦୁଇଟି ମାଛକୁ ଏକତ୍ର କରାଇ ଖାଳେଇରେ ଦେବେ ପାରିବୁ ପୁରାଇ ତେବେ ସିନା ବେଟା ହେବୁ ଶିକାରୀଟା ତେବେ ସିନା ବେଟା ହେବୁ ଶିକାରୀଟା କେଉଟ କୂଳରେ ହୋଇ ବୁରାକ ମାଛ ମାରିଲା କହିଲେ ଦୁଇଟା ମାଛକୁ ଏକାଠି କରି ଯଦି ଖାଳେଇରେ ପୁରେଇ ପାରିବୁ ତେବେ ଯାଇ ଶିକାରୀ ହେବୁ ଏ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଭାରି ଗଭୀର ଚାଷ ଇଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭଏ ଭାବିଲେ ଯୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ବଡ ବହଳିଆ ପାଠ କଣ ଶୁଣିବେଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଜାଳିଆ କଥା ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯେତିକି କଥା ରଖିଛି ମଜା କଥା ସୁନ୍ଦର କଥା ନଦୀ କିଏ ସେ ମାଛ କିଏ ସେ ଜାଲ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପାସ କରି ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ ସେଦିନ ନିଜକୁ କେଉଟ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି କେଉଟ ସଜେଇ ଦେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀକି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀଟା କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଏ ତିନିଟା ନଈରେ ଦିଟା ମାଛ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଗୋଟେ ମାଇ ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ କିଏ ମାଇ ମାଛ କିଏ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟ ମଳିକାକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଯାଉଛି କିଏ ତା ନାମ କହିବ ଯାଉଛି କିଏ ତା ନାମ କହିବ ଆସୁଛି କିଏ ତା ବୁଝାଇ ଦବ ଯାଉଛି ପରମ ଆସୁଛି ଯିବ ଏହି ମତେ ତାଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭାବ ତେଣୁ ଜୀବ ହଉଛି ମାଇ ମାଛ ପରମ ହଉଛି ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ ଆଜ୍ଞା ପରମ ସହିତ ଜୀବର ଭେଟ ହେଇପାରୁନି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପରମ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ପରମ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଭେଟ ହଉନି ତାହେଲେ ହବନି ଆପଣଙ୍କର ଓଳାଶୁଣୀ ମଠର ମହନ୍ତ ପରକ୍ଷିତ ରାସ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ କହିଲେ କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ଭେଟ ହବ ସବୁ ହବ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନାଟ ସେଦିନ ସରିଯିବ ତାହେଲେ ସେ